buto ni pag-onan. Si buto kalasahan kami, lahat makasili-silisan ng kasalamatan makitabi. Mapaglahatan tabisot si pusaka kaumboan tabi, paglahat panganakan tabi. Si buto magsilab, magsahaya, mapangadatan manusya, mag-ibadat nuntut ilmu, maagama, kasanangan dunya ahira. Si buto manusya, dayahan miskinan, mag-usaha tahik deleya kauluman, bantog manusya ni kalahatan, magbogbog magdi kayo makasabanalan. Si buto kalasahan kami, lahat makasili-silisan ng kasalamatan makitabi. Mapaglahatan tabisot si pusaka kaumboan tabi, paglahat panganakan tabi. Kitabi si butuan, patap-tap tabi pag-iman, makitabi patanja kagama Islam, magsukul kitabi ni Tuhan Rahman. Kitabi si butuan, patap-tap tabi pag-iman, makitabi patanjak agama Islam, magsukol kitabi ni Tuhan Rahman. Si buto kalasahan kami, lahat makasih